श्री एकमुखी हनुमत कवचम् ध्यानम् ध्यायेद् बाल दिवाकर धृतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसं देदीप्यमानं रुचाम् सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतम् उद्यनमार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थम् मौञ्जीयज्ञोपवीतारुणरचिशिखा शोभितं कुण्डलाङ्गम् भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोस्पदीभूतवार्धिम् वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धकरमकुशलं पारावारपराक्रमं वामहस्ते महावृक्षं दशास्य करखण्डनम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिद्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजेत् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीराम हृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते रामपूजिता प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा यो वारान्निधिमल्पपल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठतत्त्वप्रियः अक्षाद्यर्चितराक्षसेश्वर महादरपापहारी रणे सोऽयं वानरपुङ्गवो वतु सदा युष्मान् समीरात्मजः वज्राङ्गं पिङ्गकेशं कनकमयलसत् कुण्डलाक्रान्तगण्डं नानाविद्याधिनाथं करतलविधृतं पूर्णकुम्भं दृढं च भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्नं त्रैलोक्यत्राणकारं सकलभुवनगं रामदूतं नमामि उद्यल्लाङ्गूलकेशप्रलयजलधरं भीममूर्तिं कपीन्द्रं वन्दे रामाङ्घ्रिपदमभ्रमरपरिवृतं तत्त्वसारं प्रसन्नं वज्राङ्गं वज्ररूपं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविकटं भूतरक्षोऽधिनाथं वामे करे वैरिभयं वहन्तं शैलं च दक्षे निजकण्ठलग्नं दधानमासाद्य सुवर्णवर्णं भजे ज्वलतकुण्डलरामदूतं पदमरागमणिकुण्डलस्पृशा पाटलीकृतकपोलमण्डलं दिव्यगेहकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् ईश्वर उवाच इति वदति विशेषाद्राघवो राक्षसेन्द्रं प्रमुदितवरचित्तो रावणस्यानुजोः रघुवरवरदूतं पूजयामास भूयः स्तुतिभिरकृतार्थः स्वं परं मन्यमानः वन्दे विद्युदवलयसुभगस्वर्णयज्ञोपवीतं कर्णद्वन्द्वे कनकरुचिरे कुण्डिले धारयन्तं
उच्चैर्हृष्ट्यद्युमणिकिरणश्रेणि सम्भाविताङ्गम् सत्कौपीनं कपिवरभृतं कामरूपं कपीन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ॐ ह्रीं ह्रौं ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय भूतप्रेतपिशाचशाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारी महामारी भैरवयक्षवेतालराक्षस गृहराक्षसादिकं शणेन हन हन भञ्जय भञ्जय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वर रुद्रावतार हुं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजनमुखस्तंभनं कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं ठं 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 फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकराय कपिसैन्यप्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाधकाय रणोच्चाटनाय कुमारब्रह्मचारिणे गम्भीरशब्दोदयाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्टनिवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान् भूत भविष्य वर्तमानान् दूरस्थान् समीपस्थान् सर्वकार दुष्ट दुर्बुद्धीन् उच्चाटनोच्चाटनाय परबलानि शोभये शोभये मम सर्वकार्यं साधय साधय हनुमते। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् देहि ओम शिवं सिद्धं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकृतान् तंत्रमंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्व विघ्न दुर्जन चेटक विधान सर्वग्रहान् निवारय निवारय वध वध पच पच दल दल किल किल सर्वकुयंत्राणि दुष्टवाचं फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि 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 सर्वग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्वविषयान् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्युमुत्पाटयोत्पाटय शोषय शोषय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डलं प्रेतमण्डलं पिशाचमण्डलं निरासय निरासय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थ्यकज्वर विषमज्वर माघेश्वर ज्वरान् छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूल वक्षः शूल शरोभ्यन्तरशूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षसकुल परकुल नागकुल विषं नाशय नाशय निर्विषं कुरु कुरु फट् स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रहान् निवारय फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानरमुखाय हन हन पापदृष्टिं षण्डदृष्टिं हन हन हनुमदाज्ञया स्फुर स्फुर फट् स्वाहा। श्रीराम उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीच्यां पातु रक्षोघ्न उत्तरस्यामब्धिपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधश्च विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः फालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलकर्णमूले तु पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रे अञ्जनासूनुर्वक्त्रं पातु हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु दन्तान् फाल्गुनेष्टश्चिबुकं दैत्यप्राणहृतं पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः
वक्षो मुद्रापहारे च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काभिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिञ्चरामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः सृक्किणी च शिवप्रियः ओरो च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु महाबाहुर्गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः पादान्ते सर्वसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महावीरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचारक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भक्तिं मुक्तिं च विन्दते त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं सदा सर्वान् रिपून् शणे जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि शयापस्मारकुष्ठादि तापत्रय निवारणम् आर्किवारे स्वत्थमूले स्थित्वा पठति हि सः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत् यः करे धारये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात् विवाहे दिव्यकाले च द्यूते राजकुले रणे भूतप्रेतमहादुर्गे रणे सागरसम्प्लवे दशवारं पठेद्रात्रौ मिताहारी जितेन्द्रियः विजयं लभते लोके मानवेशो नराधिपः सिंहव्याघ्रभये चाग्नौ शरशस्त्रास्त्रयातने शृङ्खलाबन्धने चैव कारागृहनियन्त्रणे कायस्तम्भे वहनिदाहे गात्ररोगे च दारुणे शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रहविनाशने सर्वदा तो पठे नित्यं जयमाप्नोत्यसंशयम् ऊर्जे वा वसने रक्ते शौमे वा तालपत्रके त्रिगन्धेनाथवा मत्स्या लिखित्वा धारयेन्नरः पञ्चसप्तत्रिलोहैर्वा गोपितं कवचं शुभं गले कण्ठ्या बाहुमूले वा कण्ठे शिरसि धारितम् सर्वान् कामान् वाप्नोति सत्यं श्रीराम भाषितम् उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ओम हनुमानञ्जनासूनुर वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। ओम ब्रह्मांड पुराणांतर्गते नारद अगस्त्य संवादे श्रीरामचंद्र कथित पंचमुखी एकमुखी हनुमत कवच ध्यायेद् बाल दिवाकर धृतिनिभं देवारिदर्पापः देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतम् उद्यनमार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीतारुणरचिशिखा शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोस्पदीभूतवार्धिम्।
वज्रांगम पिंगकेशाढ्यम स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धकरम कुशलं पारावार पराक्रमं वामहस्ते महावृक्षं दशास्य करखण्डनम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिद्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभे मुखाम्भोजं हरिं भजेत् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते रामपूजिता प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा यो वारान्निधिमल्पपल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठतत्त्वप्रियः अक्षाद्यर्चितराक्षसेश्वर महादरपापहारी रणे सोऽयं वानरपुङ्गवो वतु सदा युष्मान् समीरात्मजः वज्राङ्गं पिङ्गकेशं कनकमयलसत् कुण्डलाक्रान्तगण्डं नानाविद्याधिनाथं करतलविधृतं पूर्णकुम्भं दृढं च भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्नं त्रैलोक्यत्राणकारं सकलभुवनगं रामदूतं नमामि उद्यल्लाङ्गूलकेशप्रलयजलधरं भीममूर्तिं कपीन्द्रं वन्दे रामाङ्घ्रिपदमभ्रमरपरिवृतं तत्त्वसारं प्रसन्नं वज्राङ्गं वज्ररूपं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविकटं भूतरक्षोऽधिनाथं वामे करे वैरिभयं वहन्तं शैलं च दक्षे निजकण्ठलग्नं दधानमासाद्य सुवर्णवर्णं भजे ज्वलतकुण्डलरामदूतं पद्मरागमणिकुण्डलस्पृशा पाटलीकृतकपोलमण्डलं दिव्यगेहकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् ईश्वर उवाच इति वदति विशेषाद्राघवो राक्षसेन्द्रं प्रमुदितवरचित्तो रावणस्यानुजोः रघुवरवरदूतं पूजयामास भूयः स्तुतिभिरकृतार्थः स्वं परं मन्यमानः वन्दे विद्युदवलयसुभगस्वर्णयज्ञोपवीतं कर्णद्वन्द्वे कनकरुचिरे कुण्डिले धारयन्तम् उच्चैर्हृष्ट्यद्युमणिकिरणश्रेणिसम्भाविताङ्गं सत्कौपीनं कपिवरभृतं कामरूपं कपीन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ॐ ह्रीं ह्रौं ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय भूतप्रेतपिशाचशाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारी महामारी भैरवयक्षवेतालराक्षस गृहराक्षसादिकं शणेन हन हन भञ्जय भञ्जय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वर रुद्रावतार हुं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजनमुखस्तंभनं कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं
ठं 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 फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकराय कपिसैन्यप्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाधकाय रणोच्चाटनाय कुमारब्रह्मचारिणे गम्भीरशब्दोदयाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्टनिवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान् भूत भविष्य वर्तमानान् दूरस्थान् समीपस्थान् सर्वकाल दुष्ट दुर्बुद्धीन् उच्चाटनाय परबलानि शोभये शोभये मम सर्वकार्यं साधय साधय हनुमते। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् देहि। ओम शिवं सिद्धं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकृतान् तंत्रमंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्व विघ्न दुर्जन चेटक विधान सर्वग्रहान् निवारय निवारय वध वध पच पच दल दल किल किल सर्वकुयंत्राणि दुष्टवाचं फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि 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 सर्वग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्वविषयान् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्युमुत्पाटयोत्पाटय शोषय शोषय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूतमंडलं प्रेतमंडलं पिशाचमंडलं निरासय निरासय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थ्यकज्वर विषमज्वर माघेश्वर ज्वरान् छिंदि छिंदि भिंदि भिंदि अक्षिशूल वक्षः शूल शरोभ्यंतरशूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षसकुल परकुल नागकुल विषम नाशय नाशय निर्विषम कुरु कुरु फट् स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रहान् निवारय फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानरमुखाय हन हन पापदृष्टिं षण्डदृष्टिं हन हन हनुमदाज्ञया स्फुर स्फुर फट् स्वाहा। श्रीराम उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीच्यां पातु रक्षोघ्न उत्तरस्यामब्धिपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधश्च विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः फालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलकर्णमूले तु पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रे अञ्जनासूनुर्वक्त्रं पातु हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु दन्तान् फाल्गुनेष्टश्चिबुकं दैत्यप्राणहृतं पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारे च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काभिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं चरामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः सृक्किणी च शिवप्रियः ओरो च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु महाबाहुर्गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः पादान्ते सर्वसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महावीरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचारक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भक्तिं मुक्तिं च विन्दते त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं सदा सर्वान् रिपून् क्षणे जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा
सप्तवारं पठेद्यदि शयापस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणम् आर्किवारे स्वत्थमूले स्थित्वा पठति हि सः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत् यः करे धारये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात् विवाहे दिव्यकाले च द्यूते राजकुले रणे भूतप्रेतमहादुर्गे रणे सागरसम्प्लवे दशवारं पठेद्रात्रौ मिताहारी जितेन्द्रियः विजयं लभते लोके मानवेशो नराधिपः सिंहव्याघ्रभये चाग्नौ शरशस्त्रास्त्रयातने शृङ्खलाबन्धने चैव कारागृहनियन्त्रणे कायस्तम्भे वहनिदाहे गात्ररोगे च दारुणे शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रहविनाशने सर्वदा तो पठे नित्यं जयमाप्नोत्यसंशयम् ऊर्जे वा वसने रक्ते शौमे वा तालपत्रके त्रिगन्धेनाथवा मत्स्या लिखित्वा धारयेन्नरः पञ्चसप्तत्रिलोहैर्वा गोपितं कवचं शुभं गले कण्ठ्या बाहुमूले वा कण्ठे शिरसि धारितं सर्वान् कामान् वाप्नोति सत्यं श्रीराम भाषितम् उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ओम हनुमानञ्जनासूनुर वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन ओम ब्रह्मांड पुराणांतर्गते नारद अगस्त्य संवादे श्रीरामचंद्र कथित पंचमुखी एकमुखी हनुमत कवच ध्यायेद् बाल दिवाकर धृतिनिभं देवारिदर्पापः देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतम् उद्यनमार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीतारुणरचिशिखा शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोस्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धकरमकुशलं पारावारपराक्रमं वामहस्ते महावृक्षं दशास्य करखण्डनम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिद्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजेत् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीराम हृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते रामपूजिता
प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यो वारान्निधिमल्पपल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठतत्त्वप्रियः अक्षाद्यर्चितराक्षसेश्वर महादरपापहारी रणे सोऽयं वानरपुङ्गवो वतु सदा युष्मान् समीरात्मजः। वज्राङ्गं पिङ्गकेशं कनकमयलसत् कुण्डलाक्रान्तगण्डं नानाविद्याधिनाथं करतलविधृतं पूर्णकुम्भं दृढं च भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्नं त्रैलोक्यत्राणकारं सकलभुवनगं रामदूतं नमामि। उद्यल्लाङ्गूलकेशप्रलयजलधरं भीममूर्तिं कपीन्द्रं वन्दे रामाङ्घ्रिपदमभ्रमरपरिवृतं तत्त्वसारं प्रसन्नं। वज्राङ्गं वज्ररूपं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविकटं भूतरक्षोऽधिनाथं वामे करे वैरिभयं वहन्तं शैलं च दक्षे निजकण्ठलग्नं दधानमासाद्य सुवर्णवर्णं भजे ज्वलतकुण्डलरामदूतं पद्मरागमणिकुण्डलस्पृशा पाटलीकृतकपोलमण्डलं दिव्यगेहकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। ईश्वर उवाच इति वदति विशेषाद्राघवो राक्षसेन्द्रं प्रमुदितवरचित्तो रावणस्यानुजोः रघुवरवरदूतं पूजयामास भूयः स्तुतिभिरकृतार्थः स्वं परं मन्यमानः। वन्दे विद्युदवलयसुभगस्वर्णयज्ञोपवीतं कर्णद्वन्द्वे कनकरुचिरे कुण्डिले धारयन्तम् उच्चैर्हृष्ट्यद्युमणिकिरणश्रेणिसम्भाविताङ्गं सत्कौपीनं कपिवरभृतं कामरूपं कपीन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ॐ ह्रीं ह्रौं ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय भूतप्रेतपिशाचशाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारी महामारी भैरवयक्षवेतालराक्षस गृहराक्षसादिकं शणेन हन हन भञ्जय भञ्जय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वर रुद्रावतार हुं फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं ठं 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 फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकराय कपिसैन्यप्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाधकाय रणोच्चाटनाय कुमारब्रह्मचारिणे गम्भीरशब्दोदयाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्टनिवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते सर्वग्रहान् भूतभविष्यवर्तमानान् दूरस्थान् समीपस्थान् सर्वकालदुष्ट दुर्बुद्धीनुच्चाटनोच्चाटनाय परबलानि शोभये शोभये मम सर्वकार्यं साधय साधय हनुमते। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् देहि ॐ शिवं सिद्धं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं स्वाहा। ॐ नमो हनुमते परकृतान् तन्त्रमन्त्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्व विघ्न दुर्जन चेटक विधान सर्वग्रहान् निवारय निवारय
वध वध पच पच दल दल किल किल सर्वकुयंत्राणि दुष्टवाचं फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्वविषयान् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्युमुत्पाटयोत्पाटय शोषय शोषय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूतमंडलम प्रेतमंडलम पिशाचमंडलम निराशय निराशय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थ्यकज्वर विषमज्वर माघेश्वर ज्वरान छिंदि छिंदि भिंदि भिंदि अक्षिशूल वक्षः शूल शरोभ्यंतरशूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षसकुल परकुल नागकुल विषम नाशय नाशय निर्विषम कुरु कुरु फट् स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रहान् निवारय फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानरमुखाय हन हन पापदृष्टिं षण्डदृष्टिं हन हन हनुमदाज्ञया स्फुर स्फुर फट् स्वाहा। श्रीराम उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीच्यां पातु रक्षोघ्न उत्तरस्यामब्धिपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधश्च विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः फालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलकर्णमूले तु पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रे अञ्जनासूनुर्वक्त्रं पातु हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु दन्तान् फाल्गुनेष्टश्चिबुकं दैत्यप्राणहृतं पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारे च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काभिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं चरामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः सृक्किणी च शिवप्रियः ओरो च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु महाबाहुर्गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः पादान्ते सर्वसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महावीरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचारक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भक्तिं मुक्तिं च विन्दते त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं सदा सर्वान् रिपून् शणे जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि शयापस्मारकुष्ठादि तापत्रय निवारणम् आर्किवारे स्वत्थमूले स्थित्वा पठति हि सः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत् यः करे धारये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात् विवाहे दिव्यकाले च द्यूते राजकुले रणे भूतप्रेतमहादुर्गे रणे सागरसम्प्लवे दशवारं पठेद्रात्रौ मिताहारी जितेन्द्रियः विजयं लभते लोके मानवेशो नराधिपः सिंहव्याघ्रभये चाग्नौ शरशस्त्रास्त्रयातने शृङ्खलाबन्धने चैव कारागृहनियन्त्रणे कायस्तम्भे वहनिदाहे गात्ररोगे च दारुणे शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रहविनाशने
सर्वदा तो पठे नित्यं जयमाप्नोत्यसंशयम् ऊर्जे वा वसने रक्ते शौमे वा तालपत्रके त्रिगन्धेनाथवा मत्स्या लिखित्वा धारयेन्नरः पंचसप्तत्रिलोहैर्वा गोपितं कवचं शुभं गले कंट्या बाहुमूले वा कंठे शिरसि धारितं सर्वान् कामान् वाप्नोति सत्यं श्रीराम भाषितम् उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ओम हनुमानञ्जना सूनुर वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन ओम ब्रह्मांड पुराणांतर्गते नारद अगस्त्य संवादे श्रीरामचंद्र कथित पंचमुखी एकमुखी हनुमत कवच ध्यायेद् बाल दिवाकर धृतिनिभं देवारिदर्पापः देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतम् उद्यनमार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीतारुणरचिशिखा शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोस्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धकरमकुशलं पारावारपराक्रमं वामहस्ते महावृक्षं दशास्य करखण्डनम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिद्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजेत् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीराम हृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते रामपूजिता प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा यो वारान्निधिमल्पपल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठतत्त्वप्रियः अक्षाद्यर्चित राक्षसेश्वर महादरपापहारी रणे सोऽयं वानरपुङ्गवो वतु सदा युष्मान् समीरात्मजः वज्राङ्गं पिङ्गकेशं कनकमयलसत् कुण्डलाक्रान्तगण्डं नानाविद्याधिनाथं करतलविधृतं पूर्णकुम्भं दृढं च भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्नं त्रैलोक्यत्राणकारं सकलभुवनगं रामदूतं नमामि उद्यल्लाङ्गूलकेशाप्रलयजलधरं
भीममूर्तिं कपीन्द्रं वन्दे रामाङ्घ्रिपदमभ्रमरपरिवृतं तत्त्वसारं प्रसन्नं वज्राङ्गं वज्ररूपं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविकटं भूतरक्षोऽधिनाथं वामे करे वैरिभयं वहन्तं शैलं च दक्षे निजकण्ठलग्नं दधानमासाद्य सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलरामदूतं पद्मरागमणिकुण्डलस्पृशा पाटलीकृतकपोलमण्डलं दिव्यगेहकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् ईश्वर उवाच इति वदति विशेषाद्राघवो राक्षसेन्द्रं प्रमुदितवरचित्तो रावणस्यानुजोः रघुवरवरदूतं पूजयामास भूयः स्तुतिभिरकृतार्थः स्वं परं मन्यमानः वन्दे विद्युदवलयसुभगस्वर्णयज्ञोपवीतं कर्णद्वन्द्वे कनकरुचिरे कुण्डिले धारयन्तम् उच्चैर्हृष्ट्यद्युमणिकिरणश्रेणिसम्भाविताङ्गं सत्कौपीनं कपिवरभृतं कामरूपं कपीन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ॐ ह्रीं ह्रौं ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय भूतप्रेतपिशाचशाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारी महामारी भैरवयक्षवेतालराक्षस गृहराक्षसादिकं शणेन हन हन भञ्जय भञ्जय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वर रुद्रावतार हुं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजनमुखस्तंभनं कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं ठं 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 फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकराय कपिसैन्यप्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाधकाय रणोच्चाटनाय कुमारब्रह्मचारिणे गम्भीरशब्दोदयाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्टनिवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान् भूतभविष्यवर्तमानान् दूरस्थान् समीपस्थान् सर्वकाल दुष्ट दुर्बुद्धीनुच्चाटनोच्चाटनाय परबलानि शोभये शोभये मम सर्वकार्यं साधय साधय हनुमते। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् देहि ओम शिवं सिद्धं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकृतान् तन्त्रमन्त्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्व विघ्न दुर्जन चेटक विधान सर्वग्रहान् निवारय निवारय वध वध पच पच दल दल किल किल सर्वकुयंत्राणि दुष्टवाचं फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि 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 सर्वग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्वविषयान् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्युमुत्पाटयोत्पाटय शोषय शोषय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डलं प्रेतमण्डलं पिशाचमण्डलं निरासय निरासय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थ्यकज्वर विषमज्वर माघेश्वर ज्वरान् छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूल वक्षः शूल शरोभ्यन्तरशूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षसकुल परकुल नागकुल विषं नाशय नाशय निर्विषं कुरु कुरु फट् स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रहान् निवारय फट् स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानरमुखाय हन हन
पापदृष्टिं षण्डदृष्टिं हन हन हनुमदाज्ञया स्फुर स्फुर फट् स्वाहा। श्रीराम उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीच्यां पातु रक्षोघ्न उत्तरस्यामब्धिपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधश्च विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः फालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलकर्णमूले तु पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रे अञ्जनासूनुर्वक्त्रं पातु हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु दन्तान् फाल्गुनेष्टश्चिबुकं दैत्यप्राणहृतं पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारे च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काभिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं चरामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः सृक्किणी च शिवप्रियः ओरो च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु महाबाहुर्गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः पादान्ते सर्वसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महावीरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचारक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भक्तिं मुक्तिं च विन्दते त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं सदा सर्वान् रिपून् शणे जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि शयापस्मारकुष्ठादि तापत्रय निवारणम् आर्किवारे स्वत्थमूले स्थित्वा पठति हि सः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत् यः करे धारये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात् विवाहे दिव्यकाले च द्यूते राजकुले रणे भूतप्रेतमहादुर्गे रणे सागरसम्प्लवे दशवारं पठेद्रात्रौ मिताहारी जितेन्द्रियः विजयं लभते लोके मानवेशो नराधिपः सिंहव्याघ्रभये चाग्नौ शरशस्त्रास्त्रयातने शृङ्खलाबन्धने चैव कारागृहनियन्त्रणे कायस्तम्भे वहनिदाहे गात्ररोगे च दारुणे शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रहविनाशने सर्वदा तो पठे नित्यं जयमाप्नोत्यसंशयम् ऊर्जे वा वसने रक्ते शौमे वा तालपत्रके त्रिगन्धेनाथवा मत्स्या लिखित्वा धारयेन्नरः पञ्चसप्तत्रिलोहैर्वा गोपितं कवचं शुभं गले कण्ठ्या बाहुमूले वा कण्ठे शिरसि धारितम् सर्वान् कामान् वाप्नोति सत्यं श्रीराम भाषितम् उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ओम हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः
स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। ओम ब्रह्मांड पुराणांतर्गते नारद अगस्त्य संवादे श्रीरामचंद्र कथित पंचमुखी एकमुखी हनुमत कवच। ध्यायेद् बाल दिवाकर धृतिनिभं देवारिदर्पापः देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतम् उद्यनमार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीतारुणरचिशिखा शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोस्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धकरमकुशलं पारावारपराक्रमं वामहस्ते महावृक्षं दशास्य करखण्डनम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिद्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजेत् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीराम हृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते रामपूजिता प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यो वारान्निधिमल्पपल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठतत्त्वप्रियः अक्षाद्यर्चितराक्षसेश्वर महादरपापहारी रणे सोऽयं वानरपुङ्गवो वतु सदा युष्मान् समीरात्मजः वज्राङ्गं पिङ्गकेशं कनकमयलसत् कुण्डलाक्रान्तगण्डं नानाविद्याधिनाथं करतलविधृतं पूर्णकुम्भं दृढं च भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्नं त्रैलोक्यत्राणकारं सकलभुवनगं रामदूतं नमामि उद्यल्लाङ्गूलकेशप्रलयजलधरं भीममूर्तिं कपीन्द्रं वन्दे रामाङ्घ्रिपदमभ्रमरपरिवृतं तत्त्वसारं प्रसन्नं वज्राङ्गं वज्ररूपं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविकटं भूतरक्षोऽधिनाथं वामे करे वैरिभयं वहन्तं शैलं च दक्षे निजकण्ठलग्नं दधानमासाद्य सुवर्णवर्णं भजे ज्वलतकुण्डलरामदूतं पद्मरागमणिकुण्डलस्पृशा पाटलीकृतकपोलमण्डलं दिव्यगेहकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् ईश्वर उवाच इति वदति विशेषाद्राघवो राक्षसेन्द्रं प्रमुदितवरचित्तो रावणस्यानुजोः
रघुवरवरदूतं पूजयामास भूयः स्तुतिभिरकृतार्थः स्वं परं मन्यमानः वन्दे विद्युदवलयसुभगस्वर्णयज्ञोपवीतं कर्णद्वन्द्वे कनकरुचिरे कुण्डिले धारयन्तम् उच्चैर्हृष्ट्यद्युमणिकिरणश्रेणिसम्भाविताङ्गं सत्कौपीनं कपिवरभृतं कामरूपं कपीन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ॐ ह्रीं ह्रौं ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय भूतप्रेतपिशाचशाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतनामारी महामारी भैरवयक्षवेतालराक्षस गृहराक्षसादिकं शणेन हन हन भञ्जय भञ्जय मारै मारै शिक्षै शिक्षै महामाहेश्वर रुद्रावतार हुं फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं ठं 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 फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते अंजनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकराय कपिसैन्यप्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाधकाय रणोच्चाटनाय कुमारब्रह्मचारिणे गम्भीरशब्दोदयाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्टनिवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते सर्वग्रहान् भूतभविष्यवर्तमानान् दूरस्थान् समीपस्थान् सर्वकालदुष्ट दुर्बुद्धीनुच्चाटनोच्चाटनाय परबलानि शोभये शोभये मम सर्वकार्यं साधय साधय हनुमते। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् देहि ॐ शिवं सिद्धं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं स्वाहा। ॐ नमो हनुमते परकृतान् तन्त्रमन्त्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्व विघ्न दुर्जन चेटक विधान सर्वग्रहान् निवारय निवारय वध वध पच पच दल दल किल किल सर्वकुयंत्राणि दुष्टवाचं फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पाहि पाहि एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्वविषयान् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्युमुत्पाटयोत्पाटय शोषय शोषय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डलं प्रेतमण्डलं पिशाचमण्डलं निरासय निरासय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थ्यकज्वर विषमज्वर माघेश्वर ज्वरान् छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूल वक्षः शूल शरोभ्यन्तरशूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षसकुल परकुल नागकुल विषं नाशय नाशय निर्विषं कुरु कुरु फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं सर्वदुष्टग्रहान् निवारय फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानरमुखाय हन हन पापदृष्टिं षण्डदृष्टिं हन हन हनुमदाज्ञया स्फुर स्फुर फट् स्वाहा। श्रीराम उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीच्यां पातु रक्षोघ्न उत्तरस्यामब्धिपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधश्च विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः अवान्तरदिशः पातु सीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः फालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलकर्णमूले तु पातु श्रीरामकिङ्करः
नासाग्रे अंजनासूनुर्वक्त्रं पातु हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु दन्तान् फाल्गुनेष्टश्चिबुकं दैत्यप्राणहृतं पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारे च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काभिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं चरामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः सृक्किणी च शिवप्रियः ओरो च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु महाबाहुर्गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः पादान्ते सर्वसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महावीरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचारक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं सदा सर्वान् रिपून् शणे जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि शयापस्मारकुष्ठादि तापत्रय निवारणम् आर्किवारे स्वत्थमूले स्थित्वा पठति हि सः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत् यः करे धारये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात् विवाहे दिव्यकाले च द्यूते राजकुले रणे भूतप्रेतमहादुर्गे रणे सागरसम्प्लवे दशवारं पठेद्रात्रौ मिताहारी जितेन्द्रियः विजयं लभते लोके मानवेशो नराधिपः सिंहव्याघ्रभये चाग्नौ शरशस्त्रास्त्रयातने शृङ्खलाबन्धने चैव कारागृहनियन्त्रणे कायस्तम्भे वहनिदाहे गात्ररोगे च दारुणे शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रहविनाशने सर्वदा तो पठे नित्यं जयमाप्नोत्यसंशयम् ऊर्जे वा वसने रक्ते शौमे वा तालपत्रके त्रिगन्धेनाथवा मत्स्या लिखित्वा धारयेन्नरः पञ्चसप्तत्रिलोहैर्वा गोपितं कवचं शुभं गले कण्ठ्या बाहुमूले वा कण्ठे शिरसि धारितम् सर्वान् कामान् वाप्नोति सत्यं श्रीराम भाषितम् उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ओम हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। ओम ब्रह्मांड पुराणांतर्गते नारद अगस्त्य संवादे श्रीरामचंद्र कथित पंचमुखी एकमुखी हनुमत कवच।